Hello, hi, Assalamualaikum semua. Okay, welcome to our online class. Okay, today we are going to be covering the first topic in our English for Communication module. And the first topic is speech organization. So I hope you have your module with you. Please make sure sambil saya ajar, make sure please look at your module. Okay, let's start. Okay, so before we begin, I am going to be explaining our objective. There are 4 main objectives. The first one is you have to learn how to use guidelines to select your topic. Number 2, you have to recognize methods. Methods adalah cara-cara to use when preparing a speech. So, kamu kena tahu method untuk menyediakan ucapan. And then the third one is you need to know how to structure a speech. So maksudnya kamu kena tahu macam mana untuk menstrukturkan ucapan kamu, apa elemen-elemen yang perlu ada. And lastly, number 4 is you have to prepare a speech outline. So you have to prepare. That means by the end of this module, you have to have one speech outline that you can submit to me. Okay, so these are the 4 main objectives. Now we are going to start. So first, I want you to look at your module. Look at activity 1 on page 2. So on this page, there is a list of questionnaire. So saya nak kamu pilih seorang partner and saya nak kamu sembang dengan partner kamu, tanya soalan yang dalam questionnaire tu dengan partner kamu, lepas tu kamu tulis jawapan. Okay, and nanti kita akan bincangkan. Now, let's start. So first, before we begin, public speaking is one of the most important form of communication. Dia adalah salah satu cara komunikasi yang paling penting. Why? Sebab public speaking affects maksudnya mempengaruhi simple everyday interactions, interaksi harian kita bersama. Contohnya, one, co-workers, bosses, employees, clients and etc. So co-workers adalah rakan sekerja kamu. Bosses adalah majikan kamu, employees adalah pekerja, clients adalah kamu punya pelanggan, etc. ni dengan orang-orang yang lain. So contohnya public speaking, contoh bila kamu pergi kedai, kamu nak beli makanan, bila kamu call hotel ke untuk booking hotel. So semua ni memerlukan public speaking atau communication. Okay. And it can have an enormous impact. Enormous maksudnya sangat besar. Okay, on your level of success. Tahap keberjayaan kamu. Tahap kamu di dalam industri kamu. So, kamu berjaya atau tidak dalam kerjaya kamu, banyaknya bergantung kepada skill komunikasi kamu. Kamu punya public speaking skill. So, public speaking skill ni, dia termasuklah contoh skill kamu bercakap depan orang, bagi presentation, bercakap dengan customer, dengan bos kamu, dengan orang-orang di sekeliling kamu. So, kebolehan kamu untuk bercakap akan mempengaruhi tahap sukses kamu di tempat kerja kamu nanti. Dan especially dalam BI. Kalau syarikat yang memerlukan bahasa Inggeris, kalau kamu ada kemahiran untuk bercakap dalam bahasa Inggeris dengan baik, kamu punya kepeluang untuk berjaya tu lebih tinggi. Okay, next, I want to ask you this question. Do you enjoy standing up in front of a crowd and making a presentation? Okay, kamu suka tak bila kamu kena berdiri di depan halayak ramai dan buat pembentangan? Okay, dengan semua orang, with all eyes and ears on you. So, semua orang akan pandang dan dengar apa yang kamu nak cakap. Okay, so a lot of people are actually afraid of this. So, a lot of people don't enjoy standing in front of a crowd, making a presentation. So, a lot of people takut untuk buat public speaking. And this fear is called glossophobia. Okay, glossophobia ataupun speech anxiety, maksudnya kamu berdebar-debar bila nak memberi ucapan, is the fear of public speaking. So orang yang takut untuk buat public speaking, kita kata ada glossophobia. So glossophobia ramai orang ada, termasuk saya pun ada glossophobia. So for example, mungkin kamu sedar waktu kamu kecil-kecil dulu ke, saya takut untuk pergi order makanan dekat McD contoh. Okay. So that fear of speaking to people is called glossophobia and it's common. But there are ways untuk kamu atasi kamu punya fear of public speaking ni. Dan kita akan bincang dalam kursus kita English for Communication. Okay.
So now kita akan tengok types of speech. Types of speech adalah jenis-jenis speech yang ada. Ada banyak jenis speech yang ada. Okay, tapi dalam kursus English for Communication, kita akan tengok 4 types of speech. So the first one is informative speech. And then kita ada the second one is demonstrative, persuasive, and number 4, entertaining. Macam saya cakap, ada banyak lagi jenis. Tapi kita akan cover 4 types of speech. Okay. Kalau kamu tengok informative speech tujuannya adalah untuk to inform. Maksudnya kamu nak memberitahu sesuatu. Contohnya, saya nak memberitahu kamu maklumat mengenai speech organisation yang kelas kita ada sekarang. This is informative speech. So, saya tengah memberitahu kamu maklumat. And then demonstrative speech adalah untuk kamu menunjukkan, entah kamu nak instruct orang cara-cara untuk buat sesuatu. So contohnya, kamu tengok video orang masak-masak. Okay, macam mana nak buat mi goreng. So that is a demonstrative speech. So bila kamu buat demonstrative speech, kamu boleh satu contohnya explain je cara-cara dia. Atau kedua, kamu boleh buat demo. So maksudnya kamu tunjuk, okay, potong bawang macam mana, lepas tu masak macam mana. Okay, so that is demonstrative speech. And then ada persuasive speech. Persuasive speech adalah bila kamu nak memujuk atau kamu nak menggalakkan orang buat sesuatu. So tujuannya adalah untuk to persuade. Okay, bila persuasive speech, kamu mesti ada topik kamu tu mesti ada berkaitan dengan sama ada buat yang ini atau buat yang ini. So kamu nak memujuk orang untuk buat benda yang kamu rasa betul. So contohnya, mungkin kamu nak kata kita harus recycling. Okay, so the importance of recycling. So mungkin kamu kata sekarang ramai orang tak recycling, jadi kamu nak memujuk, nak menggalakkan orang untuk recycle. So that is persuasive speech. And lastly, kita ada entertaining speech. Entertaining speech tujuannya adalah to entertain. Maksudnya kamu nak menghiburkan orang. Bila kamu nak menghiburkan orang, so kamu punya speech akan ada, kamu akan guna humor, kamu akan guna jokes, kamu boleh buat impersonation. Impersonation maksudnya kamu lakon semula atau kamu pura-pura berlakon jadi orang lain. Okay, kamu boleh guna macam saya cakap tadi, humor, jokes, impersonation, kamu boleh buat sketch dan sebagainya. So ini adalah to entertain. So untuk entertaining speech, contoh-contoh yang kamu boleh buat adalah satu, contohnya stand up comedy. So macam bila kamu tengok dekat show kat Astro, saya lupa apa nama dia. Okay, so show yang ada orang berlakon buat lawak-lawak. So that is entertaining speech. Kamu juga boleh buat contohnya speech bila kamu nak ada orang nak bersara, kamu nak buat speech yang menghiburkan pun boleh. Atau bila kamu ada pekerja baru masuk syarikat kamu nak buat entertaining speech pun boleh. Okay, so ini adalah 4 basic types of speech. Tapi ada banyak-banyak macam-macam lagi. Kita ada motivational speech lah, kamu ada tazkirah lah. So semua ada banyak jenis. Okay, but these are the 4 main 4 basic types of speech yang kita akan cover dalam modul kita. Okay, now let's look at the first type, informative speech. So informative speech tujuannya adalah serves to inform or teach. Okay, interesting and useful information to your audience. So macam saya cakap tadi, informative speech adalah bila kamu nak memaklumkan atau kamu nak mengajar, macam yang saya buat sekarang, audience kamu mengenai sesuatu. So kamu ada topik, kamu nak sampaikan maklumat. So contohnya, some examples are a teacher telling students about earthquakes. You can talk about your research. Contohnya bila kamu bentangkan kamu punya final year project ke, kamu bentangkan hasil kajian kamu. So that is informative speech. Kamu boleh buat contohnya, kalau kamu buat vlogging ke, kamu tunjuk tempat-tempat yang kamu lawati. Kamu bercakap mengenai produk yang kamu baru buat, new software ke. So these are all informative speech. So kamu cuma nak menyampaikan maklumat. Di dalam informative speech, kamu tidak cuba untuk mengubah atau kamu tak cuba untuk memujuk orang untuk buat sesuatu. Kamu cuma sampaikan sahaja. Okay. Seterusnya adalah, the second one is demonstrative speech. Demonstrative speech, kalau kamu tengok perkataan dia, demo. So maksudnya kamu nak menunjukkan sesuatu. So
Dia juga teaches you something. Kamu juga mengajar. Tetapi the difference is dalam a demonstrative speech, you must have a demonstration. Okay, of how to do something that you are teaching. So for example, kamu nak cakap mengenai blogging. So a demonstrative speech, kamu tunjuk macam mana how to start a blog. Kalau kamu nak bercakap mengenai baking a cake, kamu tunjuk cara-cara untuk bake a cake. Kalau contoh macam dalam kelas ni, saya nak tunjuk mengenai cara-cara how to write a speech. Jadi saya akan demonstrate kepada kamu macam mana how to write a speech. Okay. So, ada macam-macam cara kamu boleh buat demonstrative speech. Kalau contoh untuk, speech kamu nanti, kamu nak buat mengenai cara-cara, how to prepare a chicken sandwich. So, kamu boleh bawa roti, kamu boleh bawa ayam, kamu boleh bawa mayonis, kamu boleh tunjuk cara-cara dia. Okay? So, that is a demonstrative speech. And next, we are looking at persuasive speech. Persuasive atau to persuade adalah bila kamu nak convince people to change in some way. So, convince adalah kamu nak meyakinkan orang. Kamu nak meyakinkan, memujuk orang untuk berubah dalam sesuatu cara. So, contoh kamu nak ubah cara diorang berfikir, the way they think atau the way they do something, cara diorang buat sesuatu benda. Atau kamu nak diorang start doing something, kamu nak diorang mula buat sesuatu yang diorang tak buat sekarang. Okay. So, persuasive speech kamu boleh ada banyak tujuan kamu yang kamu boleh fikir. So, satu contoh dia adalah contoh bila kamu nak jual produk. So, bila kamu tengok salesperson nak minta kamu beli sesuatu, itu adalah persuasive speech sebab dia nak memujuk kamu untuk membeli produk dia. Okay. And then, contoh kamu boleh cakap mengenai butter eating, healthy diet, kamu nak bercakap mengenai negative influence of TV, kamu nak bercakap mengenai, kamu nak menggalakkan orang untuk jadi volunteer atau jadi sukarelawan. So, ini adalah contoh-contoh persuasive speech. And lastly, we are looking at entertaining speech. So, entertaining speech, the main purpose here is to provide pleasure and enjoyment. So, bila orang dengar, orang akan seronok. And you will make the audience laugh. Okay, so ada orang akan and identify with anecdotal information. What is anecdotes? Saya rasa saya pernah explain waktu kamu SBM dulu. Anecdotes adalah bila kamu bercerita atau kamu memberikan satu cerita yang audience kamu bila dia dengar dia boleh faham atau dia boleh relate. Dia macam rasa macam, oh okay, sama. Dia pun pernah rasa macam tu. Okay. So, some examples of entertaining speech macam saya cakap tadi, contoh kamu buat ucapan waktu birthday, waktu ada orang baru masuk syarikat kamu, contoh welcoming speech. Oh no, sorry, kain saya basah pula. Okay, and then retirement, persaraan ataupun stand up comedy. Okay, okay, next. Sekarang, in 5 minutes, I want you to pause this video and you can look up some types of different types of speech dan kamu tengok video, buat research kamu sendiri and cuba faham jenis-jenis video speech yang kita belajar hari ni. So kamu boleh cari dekat YouTube demonstrative speech ke, informative speech ke, stand up comedy. So terpulang kepada kamu. Okay? So saya teruskan. Boleh tak? Okay. Sekarang saya akan tunjuk video ni. It is a safe bet this will be one of the first questions you will face, and the way you answer it will set the tone for the entire interview. One thing that stays true for this answer every time you are asked, keep it professional. Employers are not asking you this question because they want to know what your favorite color is. They want to know why you are the best candidate for the job. Employers want to hire the best person for the job. And your job is to convince them this is you. The first question, you want to give the most professional image of yourself. Tell me about yourself. Well, I'm 23 years old. I was born and raised in this city. I have 2 dogs, and I love basketball. This candidate has already set himself back.
You don't want to give any information about your personal life, but rather your professional life and how it relates to the position you are interviewing for. To do this successfully, you need to prepare and structure your answer highlighting your relevant education, experience, and professional qualities. From the job description, you know what the qualifications for the job are and what skills the employer is looking for. So you want to highlight all of the previous work experience, education, training, and all other professional skills that are relevant to the position. No matter what your work history is, you have transferable skills. If this is your first job in your field, then highlight the skills and training you received from your education as they pertain to the job, and talk about any transferable skills you might have gained from any of your work experience. Highlight your accomplishments as well. If you've received any academic awards or any promotions or commendations from your job, feel free to mention it. Not every position you interview for is going to be exactly the same, even if the job title is. Each company has different needs, so study the job description and figure out what it is they're looking for. Once you figure out what the employer is looking for in a candidate, your job is to be that person. So emphasize the skills and qualifications you have that relate to the job specifically. Try to keep your answers in chronological order. You do not have to recap your professional history year by year, but detailing the experiences and skills that you have gained as you attain them in an organized fashion will leave a good impression on the employer. Your resume can help you with this, as it is in chronological order, and can help you set a timeline. Now that you have the structure, here is a good example. Please tell me about yourself. Let's see. I believe I have a very solid background in medical assisting. I earned my degree in medical assisting where I learned skills such as taking vitals, administering injections, explaining treatment procedures to patients, preparing patients for examination, and assisting the physician with examinations. While earning my degree, I worked in customer service at ABC Pharmacy for 3 years as well, where I gained valuable communication skills and learned how to address customers' needs, which enables me to relate and effectively communicate with patients and their needs. I also completed an internship at a health clinic while in school, where I picked up more valuable skills, including updating patient files and medical records, handling correspondence, scheduling appointments, arranging for hospital admission, and help make sure the office ran smoothly. These are all valuable skills which I will hopefully be able to apply to this position and bring to your office. Remember, when answering the question, tell me about yourself. Keep it professional and do not give any personal information. Highlight your skills from your relevant education and training that will help you in the position. Tell them your work history and transferable skills as it relates to the job you are interviewing for. Okay, so the video that you just watched is about how to answer the question, tell me about yourself. So it's an informative speech. So dia tengah memberitahu kamu macam mana kamu nak sediakan jawapan. Bila kamu pergi interview, interview mesti akan tanya, so please tell me about yourself. So how do you answer that question? Okay, so what I want you to do is look at page 5 in your module and look at activity 2. Okay. On this page, kamu disuruh untuk write down a 30-second elevator speech. Okay. Elevator speech is basically just a term that people use untuk explain bila kamu ada contoh kamu jumpa orang yang important kat dalam lift, kamu cuma ada 30 seconds untuk convince dia kenapa dia patut ambil kamu bekerja dengan dia. Okay. So what I want you to do is I'm gonna give you 5 minutes. Okay. And I want you to write down. Just basically just simply draft kamu punya elevator speech. So answer the question, please tell me about yourself. So in your speech, please make sure you include your name, nama kamu, education background. So kamu have a diploma in apa? And then tell me about your experience. So kalau kamu ada work experience, ada co-curricular experience dekat sekolah yang berkaitan dengan kerja yang kamu nak minta, so include that. Skills, apa kemahiran yang kamu ada? So maybe kamu ada very good communication skills, you can speak in English and Malay, kamu ada very good leadership skill ke, kamu can use different types of software or computers, benda yang berkaitan dengan bidang kamu.
So list down all the skills that you have, important skills, and your plans for your future. So maybe in your future, you would like to improve your skills in certain areas. Kamu would like to pursue your study in different field ke. So include your plans and why you think the company should hire you. Why would the company hire you? Okay. I will give you 5 minutes. So right now, saya akan set timer. So please just use 5 minutes je. Kamu tak perlu ambil masa yang lama. So 5 minutes and write down your speech. Okay. So I hope you have your module with you right now and a pen. Sekejap ya. Okay, tak apalah. Okay. Now let's continue. Okay, so bila kamu dah habis, siapkan kamu punya elevator speech. Please ambil gambar dan send pada saya. Okay, now let's move on to speech outline. Okay, the next part in your module is writing a speech outline. Speech outline adalah rangka ucapan kamu. So now, I want you to look at this photo. This is a photo of an iceberg. Okay, so a good speech atau a good presentation is usually compared to an iceberg. Okay, selalunya ucapan atau presentation yang bagus kan bandingkan dengan iceberg. Kamu rasa kenapa? Why do we compare a good speech and a good presentation to an iceberg? Okay, think about it. Okay, and now I'm going to explain. Okay, so first, when you look at an iceberg, kamu akan nampak the top part. Orang akan nampak bahagian atas sahaja. Okay, people only see what's up there. And kamu tengok ke bahagian atas of an iceberg selalu nampak sikit je. So nampak cantik tapi nampak sikit. Yang orang tak nampak adalah bahagian bawah dia yang banyak ni. Okay. So macam juga bila kamu buat presentation atau kamu buat speech. Orang akan nampak hasil dia bila kamu pergi dan kamu bentang. So nampak cantik, nampak hebat. Tapi orang tak nampak yang dekat bawah ni susah payah yang kamu buat untuk buat persediaan untuk buat presentation tu. Okay. So contoh macam ni. So the top is a great speech or a presentation. Dekat bawah ni kamu kena practice, kamu kena ada experience. Contohnya bila kamu nak sediakan slide, kamu ada facilities dan equipment, apa peralatan yang kamu guna. So contohnya untuk kita buat online class ni, saya kena pastikan ada laptop, saya kena ada tablet. Okay. And then you have to research. Kamu nak menyediakan slide kamu kena buat kajian, kamu kena baca apa bahan-bahan yang kamu nak bentang. Orang tak nampak juga masa yang kamu guna, the time that you spend untuk prepare all the material. So mungkin ucapan kamu cuma 3 minit, tapi kamu punya preparation mungkin makan masa berhari-hari, berjam-jam. Okay, dan kamu kena study juga kamu punya audience. Bila kamu nak bentangkan, kamu kena tahu macam mana kamu nak bentangkan kepada audience kamu supaya dia faham. Kamu kena faham kamu punya objektif, kamu kena ada topik kamu. So ada banyak faktor, ada a lot of factors that go into preparing for a great speech. So it's like an iceberg. So people only see the final outcome, but people won't see the preparation that you do to get to that point. Okay. So now I want you to think, which factor do you think is the most important? So which factor dalam banyak-banyak factor ni, mana yang kamu rasa is the most important? Mana satu yang paling penting? Okay, and why do you think preparing for a speech takes up a lot of time? Kenapa preparation untuk speech atau presentation yang but we are focusing on before. So sebelum kamu mula menyediakan speech kamu, apa langkah-langkah yang kamu perlu ambil? So first, langkah yang pertama, step 1 is you have to find a good topic. So apa topik kamu? Kamu kena cari topik yang bagus, topik yang sesuai dengan audience kamu. So find a good topic. Step 2, you have to identify specific purpose statement. So nanti saya akan explain what is specific purpose statement. Step 3, you have to research. Kamu kena buat research mengenai topik kamu.
And lastly, you have to do audience analysis. Nanti saya akan explain what is audience analysis. So, kamu tengok sekarang ada 4 steps before writing a speech. Ini kamu belum mula lagi. Sebelum kamu nak tulis speech kamu, 4 langkah yang kamu perlu buat. First, cari topik. Identify kamu punya specific purpose statement. Third, you have to research your topic. And number 4, you have to do audience analysis. Okay, so first, find a good topic. So, saya nak kamu tengok Venn diagram kat tepi ni. Bila kamu nak cari a good topic, okay, sorry, this is the Venn diagram. Bila kamu nak cari a good topic, kamu kena cari topik yang satu, topics that you know. And then you have to find topics that you love and topics that your audience care about. Okay. So, bila kamu nak pilih topik tu, kamu kena cari topik yang ada dekat sini. Maksudnya, topik yang gabungkan ketiga-tiga ni. So, benda yang kamu tahu, benda yang kamu suka dan benda audience kamu nak tahu. Okay. So, apa topik tu? Itu adalah topik yang paling sesuai untuk kamu guna. Okay, so contoh mungkin kamu ada topik yang kamu tahu mengenai komputer. Kamu rasa kamu minat benda yang berkaitan dengan komputer, games. Dan kamu rasa audience kamu, rakan-rakan kelas kamu minat dengan benda tu. So, itu akan jadi kamu punya topik kamu. Okay, so sebelum kamu pilih topik, pastikan kamu tanya soalan-soalan di sini. Soalan ni ada dalam modul kamu, so kamu boleh rujuk. Okay, so contohnya saya tengok sikit. Am I interested in the topic? So, bila kamu nak pilih topik, pastikan kamu sendiri pun berminat dengan topik tu. Kalau kamu tak suka, jangan buat. Okay. So, contoh kamu minat gaming tapi kamu pergi buat topik ucapan pasal finance. Benda yang kamu tak minat. So, tak payah. Because why? Bila kamu nak research, pastikan kamu cari topik yang kamu enjoy. So, bila kamu nak buat kajian, you have to find something that you enjoy doing. Okay. And you have to enjoy talking about this topic. Sebab kalau kamu tak minat, nanti bila kawan kamu dengar pun tak bersemangat. Okay. And will your audience be interested? Kamu rasa kamu punya audience akan minat tak dengan topik tu? And are you passionate? Kamu bersemangat tak dengan topik tu? Okay, so that is the first step. Find a good topic. Okay. So now in your module, just find any space. I want you to draw this Venn diagram. Label each circle and saya nak kamu brainstorm sekarang. Topik-topik yang kamu rasa sesuai. So, kamu boleh cari topik yang kamu tahu, benda yang kamu dah tahu sekarang, benda yang kamu minat dan juga benda-benda yang kamu rasa audience kamu nak tahu. Okay? So, please do this in your module. Okay, next we are going to go into the second step. So, the second step is to identify specific purpose statement. So, what is specific purpose statement? Okay, kamu tengok dekat sini. Specific purpose statement adalah what the speaker will accomplish. Accomplish adalah capai. So, apa yang kamu akan capai dengan ucapan kamu. So, bila kamu dah pilih kamu punya topik, kamu dah ada topik kamu kena tahu apa yang kamu nak capai dengan topik ni. Adakah contohnya kamu nak cuba menyampaikan maklumat sahaja? Atau mungkin kamu nak persuade, kamu nak memujuk atau meyakinkan diorang mengenai sesuatu. Atau kamu nak mengajar audience kamu untuk buat sesuatu, atau kamu cuma nak menghiburkan audience kamu. So, kamu kena ada apa tujuan kamu, what is your purpose. Okay. And then, bila kamu dah ada purpose kamu, so kamu akan write your statement. So, bila kamu nak write your statement, macam saya cakap tadi, first, kamu mesti choose your topic. And then, you have to determine your purpose, apa tujuan kamu, kenal pasti tujuan kamu. And then, you are going to write your statement. And then, kita akan tie it all together. Okay, with a central idea. Macam mana? Saya akan explain. So, contohnya kamu tengok dekat sini. General purpose. Kamu nak inform, kamu nak memaklumkan sesuatu. Kamu nak maklumkan tentang apa? Kamu nak maklumkan audience kamu mengenai 2 advantages of online business. So, topik kamu adalah online business. Dan kamu nak inform. You want to inform your audience about 2 advantages. So, ada 2. So, 2 advantages of online business. Okay. Lepas tu, central idea. Apa kamu punya central idea? So, the 2 advantages. 2 kelebihan online business yang kamu kenal pasti adalah 1, cost saving and 2, having global access. Okay.
So this is your central idea. So nanti bila kita pergi ke bahagian yang seterusnya, saya rasa mungkin dalam kelas yang nanti saya akan explain mengenai benda ni dengan lebih detail. So sekarang saya bagi secara roughly saja. Okay, so ini kalau dalam penulisan akademik, lagi-lagi kalau contoh kamu nak buat muat kan nanti, kamu mesti tahu benda ni. So ini kita panggil thesis statement. So di dalam sebarang penulisan rasmi, kamu mesti ada thesis statement. And then ini adalah main point 1 dan main point 2. So main point ni, ini kita akan panggil topic sentence. Okay, so topic sentence 1 and topic sentence 2. Okay, so topic sentence 1 dan topic sentence 2 ni akan ada dalam kamu punya isi, and thesis statement ni akan ada dalam kamu punya introduction. Okay, nanti bila kita pergi ke bahagian yang seterusnya, kelas yang seterusnya saya akan explain mengenai benda ni. Okay, so first yang kamu perlu ingat sekarang adalah satu, step 1, pilih topik. Step 2, identify kamu punya purpose, tujuan kamu apa. Okay, seterusnya kita pergi. So the key difference between thesis statement and topic sentence is that a thesis statement contains the main idea of the paper or essay. Macam saya cakap tadi, thesis statement dia di dalam introduction kamu, dia mengenai apa yang kamu nak sampaikan dalam keseluruhan essay tu. Tetapi topic sentence adalah the main idea of a paragraph. Okay. So macam saya cakap tadi, so thesis statement, main idea of the whole essay. Topic sentence, main idea of the whole paragraph. Tapi nanti saya akan explain lagi benda ni. Okay, kita move on pergi ke step 3. So step 3 is kamu kena research your speech. So bila kamu dah ada topik, kamu dah ada purpose kamu kena research. So sebelum kamu mula tulis, kamu research dulu. Kamu cari informasi yang berkaitan. So bila kamu nak cari, kamu nak research, pastikan kamu cari information yang satu relevant. Find something yang relevant to your topic. Kamu mesti pastikan kamu cari daripada various sources and opinion. Maksudnya, kamu kena cari dari banyak sumber. Jangan ambil daripada satu sumber sahaja. So, contohnya kamu pergi website, kamu jumpa ada satu artikel ni, dia cakap mengenai topik tu dan kamu buat kamu punya speech berdasarkan artikel tu sahaja. Saya tak nak macam tu. Pastikan kamu ada banyak sumber dan cari banyak opinion atau banyak pendapat mengenai topik ni. Okay? Kenapa? Supaya kamu punya speech tu akan lebih solid. So, kamu ada pendapat yang berbeza-beza. And then amount. So make sure kamu ada enough information untuk sampaikan maklumat yang kamu nak sampaikan. Jangan bagi isi kamu terlalu pendek atau terlalu sikit atau terlalu banyak pula. Okay, cari yang cukup untuk masa yang kamu ada. And detail. Pastikan kamu ada maklumat-maklumat yang terperinci. So contoh kamu boleh ada statistik, ada fakta-fakta yang berkaitan. And lastly, appropriateness. Cari maklumat yang sesuai, suit your audience, occasion and place. Okay, maksudnya adalah maklumat kamu bersesuaian dengan audience kamu. So contoh kalau audience kamu adalah kanak-kanak, kamu jangan bagi maklumat yang terlalu sukar untuk kanak-kanak faham. Kalau audience kamu adalah orang tua, maklumat kamu janganlah terlalu canggih sangat sampai orang tua tak faham. So kamu pastikan sesuai dengan audience kamu. Lepas tu occasion ni merujuk kepada situasi tu. Adakah kamu tengah nak bagi ucapan untuk majlis hari jadi atau majlis kematian ke. So kalau benda yang sepatutnya happy, pastikan maklumat kamu happy. Atau bila kamu benda yang sepatutnya sedih, so ucapan kamu pun mesti sedih. So sesuai dengan situasi dan tempat. So tempat tu di dewan ke, di padang ke, tempat yang bersesuaian untuk kamu sampaikan maklumat kamu. Okay. And step 4, the final step before you start writing a speech is to do audience analysis. Audience analysis adalah kamu membuat analisa berkaitan audience kamu. So audience analysis is the process of identifying your audience. So kamu kenal pasti siapa audience kamu dan collecting information about them. Dan kamu dapatkan informasi mengenai diorang. So contohnya kamu boleh dapat tahu cari maklumat mengenai age group, umur diorang berapa. Diorang punya attitude, perangai diorang macam mana. Kepercayaan diorang macam mana. Expectation diorang, apa yang diorang harapkan daripada ucapan kamu. Apa keperluan diorang. So contoh kalau kamu nak sampaikan maklumat sebelum peperiksaan, kamu nak bagi tips-tips. So apa yang diorang perlu tahu.
Lepas tu expertise level. So kalau contoh kamu nak mengajar kawan-kawan kamu mengenai cara-cara buat sandwich, kamu kena dapat tahu, diorang tahu ke tak nak buat sandwich ni sebenarnya? Tahap mana yang diorang tahu? Diorang tahu tak macam mana nak sapu butter ke, macam mana nak pilih roti ke? So expertise level. So kalau contoh kamu nak sampaikan bahawa kamu tak nak buat satu yang diorang dah tahu, tapi kamu juga tak nak buat sesuatu yang diorang tak boleh nak faham langsung. Okay, so dapat tahu expertise level atau tahap kepakaran and value system diorang. Okay, so ini adalah audience analysis. So benda-benda yang kamu perlu tahu sebelum kamu mula menulis ucapan kamu. Okay, so ini adalah contoh-contoh soalan yang kamu boleh tanya. Saya rasa benda ni ada di dalam modul kamu juga. So rujuk modul kamu. So kamu tengok contoh macam saya cakap tadi, who is in the audience, apa opinion diorang, dekat mana kamu akan buat ucapan kamu, bila kamu akan buat dan kenapa kamu akan buat ucapan kamu. Okay, so I think sampai di sini sahaja kelas kita hari ini. So saya recap semula. So steps before writing a speech. The first one is find a good topic. Second, identify your specific purpose statement. Number 3, you have to remember to research. And number 4, do audience analysis. Okay, so before kita pergi ke kelas yang seterusnya, saya harap kamu buat 4 benda ni. So maksudnya kamu identify apa topik yang kamu nak buat untuk ucapan kamu. Nanti saya akan dalam kelas yang seterusnya, saya akan terangkan dengan lebih detail. Okay, sampai di sini sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Kalau kamu ada sebarang soalan, kamu boleh message dalam grup dan tanya saya. Okey, sampai di sini sahaja kelas kita. Okey, untuk yang menonton video ni, saya nak kamu post dalam grup kita, kamu punya makanan, minuman kegemaran kamu. Okey, kamu just message dalam grup apa air yang kamu paling suka. Kamu jangan explain. So, ini adalah cara untuk saya kenal pasti siapa yang actually tengok video ni. Okey, thank you. Sampai di sini sahaja kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.